Hamma salom alaykum barодаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Биёед як палетели дигараира гирема. Угадат кардагиян ки бароҷи дар кор шудагият. Ҳиҷома, фита бочка, массаж. Яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳои ҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. Чизое ки ҳоло гуфтум бепул фаромӯш накунед. Дар вақти рафтан номи канали Эсим Шарипова хотиррасон кунед. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Так что пеш шуморо бисёр проектҳои хуб интизорай. Бисёр проектҳои хуб, лекин имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯи хеле ҳам муҳиме ки дар мо ин бародар хеле хосис алоқа кунад. Ҳамаша шумо дар видео мебинед ва бародарое ки дар ягон видеои хайрия агар ки реклама шид ба мисли мурдахӯровори барои кисане мо ҳам хеле хулоса баровардагӣ будем ки дар видеои хайрия реклама монем. Мо аксари ҳамун рекламаҳо ҳам хайр кунем ба ғарз аз суме ки ҳар як одами дигар дар ниёзманд муроҷиат дар ниёзманд кӯмак мекунад, бо аз суми реклама ҳам кӯмаки худмона бирасонем. ин хеле беҳтару хубтар мешава аз оне ки одамо дар мурдоҳои дигар одамо гробаман карда ба мисли рангуливори рекламаро мезананд 18 минут ба фоидаи худ, чунки ба ӯ гроб ягон чи намерава. Ва бардоро пеш аз видеоро сар кардан як хабари хеле ҳам хуб барои тамоми он касоне ки нияти ҳаҷи умра доранд. Мо барои шумо беҳтарин ва арзонтарин пешниҳод дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. кадом шахсҳо метавонанд ки бо ёрии ин ширкат ба хонаи худо сафар кунанд? Тамоми шахсҳое ки дар Тоҷикистон, Русия ё ин ки Узбекистон қарор доранд. Ширкати ҳаҷ центр ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. иншааллоҳ. сабт мекунам, сабт карда самхта. Салом алейкум як бор дигар. Валейкум салом. худа чӣ мушкилӣ дошти бураҷон? ман муддати хеле ҳам дароз шид дар ма мисол то дар телеграм, дар группа дар дигар бачаҳоам чӣ хеле бародарҷа бисёр менависам, бисёр коро боро чиз аз ҳар личкаҳо переслад мекунам. хостум айхта биём қати худат гап занам ки худ буфаҳмонӣ чӣ гапай брат. Ростига бакажон мардуми азизи муҳоҷир, ман ростига очаи дода дар ҳаёт надорам. Ростига як модери танҳо дорам ва як пир. алё туғрия ман киштам ки овозита хушрӯ биёя. шӯ ростига модери пир дорам. ҳамон ба наздикиҳо ин воқеъ шуд 2 моҳ пеш, 1 моҳ пеш. дар ҳамин тарафи ҷигарми намедонам чи дар тарафи чиз ошқазон ба фикр 10 санг пайдо шудагӣ. ҳамун санг рӯз ба рӯз калон меша сурохе. ҳамун 16000 дарко ё ҷарроҳи духтуро гуфта ки 16000 дарко маблағи калон. ман бовар кунем муҳоҷиро аз дастам ҳечи навеби. ман чо кунам? ман ба худо инҷа касалман. худам ба худо ёрдам кунед то илтимо 16000 тоҷики. ин барои кияй? ин барои ки дар корай? холем ҳамон занаке ки мана калон кардаги бавояр. ё ин ки модаратон апаш ё ки хоҳараш? не, модари ман хоҳарат. а модари худат чӣ? модари худам тарк кардаги ман. аз кӯдакӣ? наба аз кӯдакӣ, аз вақти кӯдакӣ? бале. яъне ки ту вообще дидагии модарта ягон соли? дидаги вай дигар оила дорад. яъне ки тура партофтагӣ? бале. ту чӣ касал дорӣ? аз худ агар дар бораи худ гап зани ҳозир хеле гуфтӣ ки ман худмам касалам гуфтӣ. ман ростига акӯҷо ман азоб кашида худам калон шудаги. модали очаи мана калон кардаги азоб кашида калон шудаги. ҳамин як бурдино қоқам ва зор мешудам. ҷош меомад зор мешудам. ҷош меомад мактаба мерафтам. ҳама чизо ба ҳамехел сари ман касад алчилибнои давлени дор. як чишмам мани инҷа мекашад. ҳама ки мефаҳмад? як ба ҷуз худо ҳеҷ ки намефаҳмад. ҳар рӯз давлени бозӣ мекунад 140 то 145. даки дардамага як худо гуфта мегарам ки ягон кор наст. ҳеҷ ки ман ба ёрдам накард.
تو سال چند ساله ای؟ از شما من 21 با چیکار میکنی؟ من در شهر مسکو پد مسکو یه زواد با کار میکنم. زوادی چیه؟ بله چی نمو زواده؟ زواد آبوش میوه. یعنی که این نه تنها خوله همچون مقصد مادرت هم بگیم به حساب میروه. این اپای خواهر مادرت گفتی این چند ساله است؟ تقریبا 50 با میره. راستی که با من نمیدونم. در تاجیکستان یا که در آسیا؟ در تاجیکستان یا در آسیا؟ در تاجیکستان یا که در آسیا؟ در تاجیکستان و در تاجیک. از درآمدت چی آدمو مقصد نیاز دارن که درآمدت با کی میرسه یا که تو برای کی کار میکنی؟ مقصد حیاتت خودت خیلیه؟ یگان آدمی هستی که ایت وابسته در حیات یا که مثال خالت اگر باشه؟ نه راستی که من همینجا کار میکنم یا بودن آنو میکنم یا چیزی و در خانه رایی میکنم ماندگی پولت تمام. خانه یعنی که خانه گفته شد تو هم خانه خالت در نظر داریم خیلی؟ بله اما آچه. بله اوچت بغرض از تو با یگان دستنیگری هسته که مثال نمیتونن که دیگه آدمو همه سومی اپراتسیا را ماساژ هم کنن فقط با دوشتا یک تا اگر نباشه دیگه کس نمیتونه. نه این مبلغ کلان مقصد دیگه آدم ندارن در نزدیکش بغرض تو دیگه پسر نداره. نه بجز من دیگه ایش فرزند دیگه نداره بغرض تو. اوکی خوندم مایده و دختر. دختر داره تنها. فهمم. یعنی که درآمد خورد و خوراک همه تو پد دستگیری میکنی هم خیلی فهمیدیم. من دستگیری همه چیزا وابسته من. یعنی که درآمد فقط دست میره و همچنین هم باید که جراحی را یا که تکنی یا که یگان کس. بله من زورم نرسید. من خودم لیچ نمیخواستم که هر که نمیخواهد که در اکرام افتی خودش را نشان دهد. من مجبور شدم. خب مراجعت با تماشابینا حضرت در روی اکرانی. واجرا از شما خواهش میکنم همین کارت در روی اکرام برا لیچ نکارتی من راست آمده میرسد. همین یک چومی دو چومی همین جمع آرم همه کسه شده التماس میکنم. خب برادرها چه خیلی که میبینین ما همین خیلی پلان همین خیلی وای دارم طلبو دارم که هر یک آدمی که نیازمنده مراجعت کنه اگر ما کارتای خودشون میمونم تا که باید که در صاحبی همین یعنی که در خیلی نیازمند باید سوم رفته رسد نه اینکه در موبایل با کیسه بچه خاله فلانی و با دیگرش و با بخزن با مثل سومی کل تاجیگوری با کوفتن دا بگذاری برای هم خاطر لوبای خیریه را که شما هم دیدین باید که نمره خودی نیازمند اگر دیدین کارتشه بعد میتونین که باور کنین که 100% میشه. همین خیلی برادرها ما این دوده را میمونم کارتشه در بالای اکران تون دیدین برادرها این یگان جای چیزیش نیست. خیلی کوز یک آدما فکر میکنن که بچه جوانمرد خود چموزی چه حس کرده است که جوانمرد گفته در اکران برآمد نکنه برادر ما فکر خیال میکنم که این جوانمردی چرکه کرده است برای چه خاطری که 21 ساله در زاواد کار کرده است به مثل کیم کدام و یگان چی ور رفته نوس و سیگارت گیر به گیر دیدم چیزو نشته است با اون که اینقدر زندگی قینا بعدش با سر گذروندگی که میگه جویش میشید نو نمیافتیم خوردن در خیش همش میفهمیم و این مردانگی خشنیشم دسته و اونی که برآمده مراجعت کرده ایش هم مردانگیش پورت دم میکنه برای چه خاطر که خودش خوب نیست یا سوم به طلبه از دیگر رو خودش کار کرده است لیکن نمیتونه پروستا یا که خواب میشینه مثال آدمی که این قدر سال با جای مادرش دیگه یگان خود دستگیریش کرده نمیتونه و عاقبتش توکل به الله میشوه همین خیلی هم توکل به الله لیکن این یک حرکتی است که وقتی که تو کردی خطاب دیگه خیلی صوب میکنی که خیلی من کردم میگی. Так что برادرو
метавонед шумо модариро ба мисли модари худтон қабул кунед. Агар имкон боша дастгирӣ кунед, имкон набоша просто видео лайк дид, дигарро бина, бо дигар одами имкон медоштагӣ бо мекунад кӯмаки худша. Видеоҳои ояндаро интизор бошед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Ин хе бародарҷон, записа буд кардем. ҳо брат ҳозир. Ма ин камера дига телефонаи ами пеш шикастагӣ камтар хира мебиёяд. саломат бошӣ бародар, саломат бошӣ. Ман дида будам хитама бисёр ба админорам суроғ кардам ки бачара биёвен. Барои чӣ ки вақти видеоро мепартоӣ аз дигарро медуронанд, видеотро переслад мекунанд. Ман намедонам ки автори видео ки. Ман админотам ба менависам, ҳар рӯз телефон метарам ба навис баш даромадам шумо да бобои рамзали 2 моҳ боз телефон мекунам сабсинияша телефон дарам мекушанд намега да интернето мебурам моҳо моҷироба ёрдам мекунам вообще телефон намегирам хеле кам хеле вай вақте ки барои кисаи худ кор мекунӣ, барои ҷайби худ кор мекунӣ, барои ҷайби худ кор кардӣ, агар та интихоб мекунӣ кира монам кира намонам, агар барои Аллоҳ кунӣ интихоб намекунӣ. Какая разница тогда? Ниёзманд ҳамаш ниёзманд аст. Гам нест, саломат бошӣ. Ма да Великобритания, Англия.